od nas slične ovim prilikama, isto ovako kao što ste došli ovdje, da se sa istim razlogom vratite tamo gdje su živjeli mnogo godina pre našeg vremena, da nastavite život, običaje i sve ono što krasi naš narod. Posebno mi je drago što, kao što Vladika reče, što ste ostali verni svojoj veri. Sve što imamo, dao nam je Gospod da se poslužimo i zemlju, i istoriju, naše velike manastire, čime se ponosimo. Ali ono što je trajno naše, ono po čemu će nas Gospod poznati i priznati kao svoje, jeste vera koji su primjeni svetim krštenjem, vera naših otaca i praotaca, ona vera za koju su naši preci stradali i potvrdili je svojim stradanjem, svojom krvlju, svojim suzama. Ali to dobro znate, jer vjerujem da ste mnogi došli iz ovih krajeva gdje smo najviše postradali u posljednjih nekoliko decenija. Tamo da su ogromna stratišta naša, da su ogromna groblja. Da ne pominjem sva, da pomenem samo Jasenovac, Gradiške i mnoga druga mjesta. Jadovlje i ostalo. Tamo da su ne desetine, ne stotine, nego hiljade stradali samo zato što su Srbi pravoslavne vere. Oni su za tu veru postradali, da su preverili i da su promenili veru, možda bi mnogi ostali u životu. Mnogi su radije stradali nego da svoju veru i svoje ime promene. Ja neću sva imena spomenuti, samo jedno ime, to je onoga Vukašina i Slepaca, onog čestitog našeg seljaka, koji je video da će da postrada i pomirio se sa svojim stradanjem. I mirno išao na zaklanje, kao ono jaginja što ide, koje se vodi na zaklanje. Tako je i on kada je došao pred dželata i kada je vidio njegovo mirno lice, to ga je uznemirilo. Pa mu je naredio da kada je živio u paradisu. On je čutao. Pa mu kazao, osjeći ti jezik, izvaži ti oči, odlezi su ti uši, ako ne vikneš. On je govorio, dijete, vrši ti tvoj posao. A njegov posao bio zločin i zločinački. I on je znao da kao Srbi pravoslavni hrišćani nije spreman je i da strada za svoju vjeru i postradovanje. Ta istorija zna ne jedno Vukašina, hiljade i hiljade Vukašina. Danas su oni kao da su naši najveći u Carstvu Božijem. Ti su oni nagrađeni vencem, besmrtnim vencem večne slave u Gospodu. Njihova su imena upisana u večnu Božiju knjigu. Tako da neće nikada biti izbrisana. Jer su znali zašto stradaju i znali su da ostanu verni i svome imenu, svome narodu, svojoj crkvi i svojoj veri. Eto, to je, nadamo se, vreme prošlo iza nas.
nadamo se da će Gospod koji nas je čuvao ovaj ostatak do dana današnjega, da će nas sačuvati u budućnosti. I kada kažem, budemo popravili tamošnje prilike, i političke, i ekonomske, i druge, će mnogi se vratiti. I vaša otadžbina, vaš narod, vas željno očekuje da se vratite tamo dakle ste došli. I mi se molimo Gospodu da tako i bude. No, ovdje se sada u ovoj velikoj i blagoslovenoj zemlji. I ovdje mora da pokažete svoju čistu veru pravoslavnu, veru koja je ispunjena ljubavlju, ne samo prema svojim najbližim, nego čak i prema neprijateljima svojim. To nas Gospod uči, to nam je Gospod pokazao ne samo svojom naukom, nego i svojim primjerom. Znate, kada je Gospod stradao, da i sa krsta se molio za one koji su ga raspinjali. Rečemo, Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Ne samo oni zločinci koji su Hrista raspinjali i raspeli, nego svaki zločinac, bez obzira ko to bio. Bilo ih je možda i u našem narodu, ali Bogu hvala, mnogo manji broj nego kod drugih naroda. Da je to delo koje čine najveće prokletstvo za njih same. Ne može doći zlo tamo da se čini dobro. Nikada zlo dobra nije donelo. Nikome, ni pojedincu, ni narodu. To je pravda Božja koja se danas ili sutra, ali sigurno u budućnosti zadovoljava. A mi da budemo blagodani Gospodu što nas je sačuvao od tih zločina, pa makar smo i postradali. To je krasilo naš narod, to je ušlo u istoriju, u običaje našega naroda, da oprosti ili opraštamo. Što naš patrijarh German nekada u svoje vreme rekao, kada je osvećivao crkvu u Jasenovcu, kao hrišćani mora da oprostimo i treba da oprostimo. Ali ne smemo to nikada da zaboravimo. Ne da bi se svetili, nego da bi zapamtili i da bi se čuvali. To nas istorija uči, to nas Gospod preko mudrih ljudi uči i to treba da prihvatimo. Ja se radujem i drago mi što vas vidim ovako sabrane u ovdje svetome hramu. A gde ćemo se drugo sastati mi pravoslavni Srbi, nego u domu Božijem. Tu smo se uvek sastajali i kada smo trpeli zlo i kada smo delili dobro, u hramu smo se sastajali, hram dolazili, hram odlazili i nosili blagoslov Svetog hrama. A to je veliki blagoslov, to je blagoslov Božji. Zato ne samo večeras, braćo i sestre, nego uvek, pogotovo kada nedelja dođe, znajte da je to dan posvećen da se Bogu zajednički pomolimo, da pristupimo svetoj liturgiji, da čujemo reč Svetog evanđelja i pouku evanđelsku, da osvestimo time svoj život, da unesemo radost, blagoslova Božeg u svoj život, onda smo znati zašto živimo, pa i zašto nevolje podnosimo, jer nevolje, stradanje donose blagodat Božiju i dolaze onu slavu i radost na nebu, Carstvu nebeskome. I sve ono što je sa hramom vezano, to je trajno, to je pravo naše bogatstvo duhovno.
Zato budite sa crkvom svoje braćo i sestre. Čuvajte veru, božansku veru, onu koju su čuvali i kojim su živjeli naši preci. Neka to nasleđe veliko i duhovno bude uvijek sa nama i mi sa njima. Onda ćemo znati zašto živimo, zašto postojimo i znaćemo se da se pripremimo a onaj život koji nam Gospod obećao, onaj veliki život i veliki dar Božiji koji je najbolje izrazio veliki apostol Pavle kada je kazao ono što oko ne vide, uho ne čuje i čoveku na pomisao ne dođe, to Bogu pripremi za ono koji ga vide. Dakle, zato da se pripremimo, zato ostanite sa crkvom svojom, sa vladikom svojim, sa sveštenicima svojim. To su oni koji se brinu o vašim dušama, vašem spasenju, a to je najbitnije u našem životu. I onda ćemo znati zašto smo tu i šta je smisao cilj našeg života. Vama, svima koji ste ovdje i onima koji nisu ovdje, neka Gospod da sve ono što Gospod daje onima koji su verni njemu i njegovoj istini. U dečicu vašu koju vidim, privedite uvijek hramu. Hram je prva i osnovna škola u našem životu. To što se nauči u hramu, ostaje trajno bogatstvo naše, jedino bogatstvo. Ovo sve drugo bude i prođe, ali to čemu nas crkva uči, čemu nas Gospod po svoje evanđelje uči, to je ono što predstavlja naše pravo bogatstvo i koji će nas pratiti i ovdje i u budućem životu. Želim vam svako dobro i blagoslov Božje. Ne zaboravite svoju otadžbinu, ne zaboravite naše svetinje, ne zaboravite našu svetu zemlju, Kosovo i Metohiju, koja je danas izložena velikom stradanju, velikom poniženju i za koji se borimo i mi i oni, da to ostane u sastavu svete zemlje Srbije i da moćnici ovoga sveta to ne daju narodu koji je čitavoga njihovoga života su rušili, palili naše svetinje. Sada hoće njima da daju, da ih navodno oni čuvaju i da se oni ponose. A oni se neće ponositi, nego će nastaviti sigurno da čine ono što su i ranije pročitavu našu i njihovu istoriju činili. Pomolimo se Bogu za njih, oni pate, oni stradaju, žive u neslobodi, sa nesigurnošću na svoga života, na svoj život. Kada pođu na svoje njive i livade, nisu sigurni da će se vratiti, da će ostati na njima ili na putu prema domu svome. Tako je sad na Kosovu i Metohiji. Moramo da ih pomognemo, da se Bogu pomolimo, da im pomogne da trpljenjem izdrže ta velika stradanja i da i mi i oni ostanemo tamo gde smo više od 1000 godina tamo bili, svetinje gradili, velike i slavne svetinje, tamo gde se mnogi podizavali i kosti svoje i mošti svoje ostavili, u koje se nadamo da će nam pomoći da sačuvamo tu našu svetu zemlju. Svako dobro i blagoslov Božji da vas prati u vašem životu. Gospod je blagoslovio i njegova ruka da nas vodi i rukovodi u našem životu od sada i za svakda i buduće vijeke. Dobrodošli, vaša svetost. Da li biste dozvolili, vaša svetost, po našoj sopstvenoj praksi ovde, deda, vladika i deca, da imamo jedan mali ispit da vidimo koliko znaju o vama i ko nam je došao. Deco,
Come here, deco, brže, dođite, brže, traži vas deda Vladika, pitanje. Znači, oni više od velike dece. Sačekajte mi tu da mi pošaljete. Tell me something. Who is this who came to see us tonight? This very important person. Can you say Patrijarh Irinej? Pa ne čuje deda Vladika to, malo sam gluv, jače. Patrijarh Irinej. And where does Patrijarh Irinej come from? What city? What's the capital city of Serbia? Beograd, recite, ne čujem. Beograd. What land? What country? Serbia. Once again, his name is Patrijarh Irinej. Recite svi. And how do we say welcome in Serbian? Dobro došli. And can you say all together with me? Živeo srpski patrijarh. Bravo, deco. Da li su razumeli ovo što sam ja govorio? Deda Vladika wants to know, did you understand what he said in Serbian? Ko zna srpski? Dignite ruke. Ko zna srpski? Evo, znaš, eto vidim, znaš. Okrenite se da se slikamo sa patrijarhom. Ajde, Vladik je tamo. Ovdje pred Vladik je tu. Ajte, deco, ajte, brže. Gdje ova devojčica, neka dođe. Sweetheart, come here, sweetheart. Come with your teddy bear i Neto neka dođe. Recite cheese, sir. Hvala, deco, živjeli. Doma isto, hvala sveg srca. Samo za vas, da ste tu pored patrijarha, da vidimo, imamo... Dobit ćete nešto. Evo, ajde, cijeli vas, uzmete blagoslov. Ajde. Recite hvala. Charlie, come here. Take Kiss the hand of the here's the patron hand. when you get the eye. Charlie, go here. Take the picture. Here's a hand, okay? You can about Charlie, go in. Okay? Go in. Charlie, come here. Go. Take the photo. Charlie, come here. Charlie, look at that. Please, take. Yes. Da li ovaj batička od Ruske crkve? Da bude zapis služica. Roger. A ja snimam, da ćemo poslije, pa da pustimo na radio. Dobili smo srpski program, ponovo još jedan. Utorak, objavit ću vam ja. Utorak počinjemo. Na radio Obilje. Javit ću vam ja. Daj mi aparat, ja snimam to na radio. Čakaj.
Je snimio? iPhone nisam, stani pokraj Nenada. E, sada. Pošalji mi ovo. Ne ove. Jesi? Mene nisi. A ufatio mene. Nenada. Nisam uspio tebe kad ti, on se zagrili njega, ti si prišao, nisam te vidio.